हेलो हाय नमस्कार आउ को नया ब्लॉग आपको स्वागत करछि एडी देखि बात समस्त हम बसी पड़छु जे साना पूरा मन दुख करना तो किसर दांत देखि देखि बसी पड़छि एपटे विकास तो पूरा ठेले पूरा बसी पड़छि तो सेठी तार विकास तार साइकिल रखि देछि एडी अजावनी बसति सेठी गोटे छड़ी खासिन हट्टा गोटे छिड़ाई की वर्तमान से खरा तापुछि कहीं वर्षा इतरा टे ठंडा ठंडा पाग अछि ना एते एबे खरा होछि बोली से तार बोलो तो खरा पागर ठिया जाइछि आ देखिए के सुंदर सुंदर व्यू रो हाँ गाँ व्यू ऐसा से बुले ला रे फंडा एमती सेंते नहीं बुले की वीडियो बस विकास बालू भाई बापा दादा बड़ू भाई छेड़ी छेड़ी एला हमर खासीटा खासी खासी तापरे मोर बडमा काकी नरमटा खासी दो बर्तन सुअर मजा ये तो पेट रखे की खाइ छी अच्छा ना गुची गला की पकई देला बढ़िया पानी छिटकौथिल मेरे एमती हो जा आथरे जा साइकिल भांगी दब दिन रे ए देखो जाओ परवर्ती मैच मिसिन वर्तमान तार परवर्ती मैच देखंतु मिसिन चलला हेता मिसिन चलला चलला मिसिन चल जाई देखा जा परवर्ती पानी तो कहीं छिटको नेबे परवर्ती मैच मिसिन चल जाई मिसिन चल जाई बच्चे का जमाना में देखो है 10टा हाथ है ये तो मुहरे हाथ नहीं कि बस बेंग आसिक तार मुहरे बस जा भाया आम ये तला जगुଛୁ देखिए तो एटा गोटे तला गाड़ी एठी गोटे तला गाड़ी आम ये बसिक एंजय करछु ये तो पाटिल हल करते पाटिल को दबाई दे मत डाकते आसते उठेबा भाई तो अजा जा तेल तेल नहीं आसतु तेल भी सर जापर उठा आम आ गेलु तो पूरा लाज देखिए तो केनता लाज होती ये तो तार पार्ट स्टार्ट कर डोरीटा ये तो माड़ कर दी देखिए खरा कि कणिया खणिया खरा हो मेघा पाग भी टे वर्षा देखिए पोखरी टे पानी ना पानी फुल Oh nice. This is village का view. इको तो सेठी गोटे बड़ पोखरी अच्छी एटा गोटे पोखरी आ गोटे एटी गोटे देखा जाउछि जे जो गछरा एटा एठी गोटे पोखरी अच्छी आ गोटे ए साइड पोखरी अच्छी एटा गछड़ा गोटे छेकी दिछि आसिकी एटा होछि कुलची गछ आ आम घरटा होछि एडी केते कांथ टिके देखा होछि एटा एटा होछि आम घर विकास घर एटा गेलु घर देखा जाऊन ये भितर अच्छी आम मैंने बसिक एंजय करा जगीच कि गोटे गरु नहीं कि छेली नहीं कि कुकुड़ा नहीं कि गोटे चढ़ई भी आसुना खाली चढ़ई खाली ऊपर राबुच्च किसी ना काणिक विकास रखीदे कह दौसी बोली तो बिस्कुट आने देला बिस्कुट खाते रही तेल पकई बर्तमान आउ थे ढाड़ा हम नहीं चला हम गाड़ी बाप नुआ टाइप पड़े ये गोटे आम हेवी टाइप पड़े जड़े पार्टलर नौ तीन 2 जन जाऊँ पचास चली चली विकास सारे भल चलाऊ चलाऊ तार पाठ तो बिजरा पढ़ुनी प्रोब्लेम एमने सब चल से पछा पछा कड़े जाऊँ जना आपटे सब
ଘାସ ଗୁଟା ସବୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆର ବି ଲୋକ ବୋଧେ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମୁଁ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି। ମୁଁ ଏଠି କାଦୁଅ ଏଟା ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଟା ବୁଲିକି ଯିବି। ହଉ ଏଠି ନେଇ ଯିବା ପଳେଇବା। ଛୋଟ ପାଟିଲର କେମିତି ହଳଉଛି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମିନି ପାଟିଲର ହଳ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ତ ଏଟା ବି କେମିତି କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଟା ବି ପଡ଼ିଆ ବିଲଟା କେମିତି କରାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଖରା ବି ଟିକେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି କେମିତି ଭିଉ ସୁନ୍ଦର ଜମାନମୟ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ବାପୁନ ଏବେ ପାଟିଲ ଚଲଉଛି। ବିକାଶ ତ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ପତ୍ର ଉପରେ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ ହେବନି। ସେଠି ପୁଣି ଯାଇକି ତଳି ଯଦି ଖାଇଦେବେ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତଳି ଯଦି ଖାଇଦେବେ ଧାନ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଯାଇକି ତଳି ତାକୁ ପାଟିଲ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ଏଠି ଆମର ତଳି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତଳି ଜଗିବା। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ତ କିଛି ହେବନି। ତ ତାର ହଳ କରୁଛି ତାର ଏଠି ପାଟିଲ ନେଇକି। ତ ସେଠି ବି କଲେଇ ଧରୁଛନ୍ତି କିଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପାଟିଲ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛେଳି ଗୋରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତଳି ସବୁ ଏବେ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ତଳି, ଧାନ ତଳି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇ ଖମାଟରେ କେବଳ ଏଇ ବିଲଟା ଆଉ ସେ ବିଲଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଯାହା ଖାଲି ତଳି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁଟା କାଦୁଅ କରାହେଇଛି ସେ ବିଲଟା, ସେଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ଶୁଖେଇକି ଉପରେ ତଳି ଦେବେ ବୋଲି ତ ଶୁଣିତେ ପାଇଲି। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ କେଉଁଠି ବି ଦିଆହେଇନି ତଳି। ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜାଲ ମରା ହେଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି ତଳି, ଆଉ ଦିଆହେଇନି।